बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़्फ़ारिन असीम। सूरह बकरा नंबर 276 और 277 इंशाअल्लाह दो आयतें आज का सबक है। सूद के हवाले से गुफ्तगू जारी थी, उसी ज़िमन में आज की आयत मुबारका में अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यमहकुल्लाहुर रिबा, अल्लाह सूद को मिटा देता है। महा का यमहु का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्टा देना या ख़त्म कर देना। यमहकुल्लाहुर रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है या सूद को ख़त्म करता है। व युर्बिस सदक़ात, और सदक़ात को बढ़ाता है। बज़ाहिर देखने में ये लगता है कि जो बंदा सूदी मामला करता है तो उसके पास तो पैसे के ऊपर पैसा आ रहा होता है, वो तो मज़ीद पैसे बढ़ते हैं। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ये कहते हैं कि सूद बढ़ता नहीं है, बल्कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदुन अक्सर मिनर रिबा इल्ला कान आक़िबतु अम्रिही ला क़िल्ला। जो बंदा भी सूदी मामले में बज़ाहिर समझता है कि उसका माल बढ़ रहा है, उसकी आखिरत या आखिरी अंजाम किल्लत ही होगा। हो नहीं सकता कि बंदा सूदी मामलात करे और फिर हमेशा जो है उसके मामलात बढ़ते ही चले जाएँ, और उसकी आखिर अंजाम ख़तरनाक ही होगा, किल्लत ही की तरफ जाएगा। तो यहाँ भी अल्लाह ने फरमाया यमहकुल्लाहुर रिबा, अल्लाह सूद को मिटा देता है। अब अल्लाह सूद को जब मिटाता है तो फिर तो सूद ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर अल्लाह मिटाता है तो फिर सूद होना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के मिटाने का ये मतलब है, अल्लाह जल्ला जलालहू ने जो बरकत तिजारत और हलाल कसब में रखी है वो सूद में नहीं है। आमने पीछे पड़ा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने जो सदक़ात नफ़क़ात और ख़र्चा करने वाले लोग हैं उनका तज़किरा किया है, और अल्लाह बढ़ाता चला जाता है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस माल से सदका निकल जाए वो कभी कम नहीं होता। और हकीकत भी ये है, आंखों से हमारा मुशाहिदा है, जो बंदे भी सूदी कारोबार करते हैं, और मुआशरे को अगर आप देखें, सूदी मामला करने वाला शख्स हमेशा संगदिल होता है। सूदी मामला करने वाला हमेशा दूसरों का दुश्मन होता है। उसको सिर्फ अपने नफ़े से गर्ज होती है, कोई दुनिया पहाड़ में जाए उसको कोई जो है वो ज़रूरत नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में जो नफ़क़ात सदक़ात और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले होते हैं उनके अंदर रहम दिली, दूसरों के साथ हमदर्दी, फ़राख दिली का मामला होता है। तो ऐसे लोगों के साथ अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम मुआशरे के अंदर जो है बरकत फरमाते हैं। तो यहाँ भी अल्लाह ने इसी हकीकत को वाज़ेह किया, यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ा देता है। सदक़ात के हवाले से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई एक रिवायात इस सिलसिले में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई बंदा सदका करता है ना, और वो चाहे एक खजूर ही हो, बिल्कुल मामूली सी कोई चीज़ सदका करें, और वो तैयब और हलाल और पाकीज़ा माल में से है, तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हदीस में आता है उसको दाएँ हाथ से कबूल फरमाते हैं, और फिर उसकी नशो नुमा करते हैं हत्ता कि वो ओद पहाड़ जितना हो जाता है। अल्लाह उसकी तरबियत करते हैं, उस थोड़े से सदक़े को अल्लाह अपने यहाँ उसका अजर इतना बढ़ाते रहते हैं हत्ता कि ओद पहाड़ जितना वो एक सदका हो जाता है। वो युर्बिस सदक़ात, अल्लाह सदक़ात को बढ़ा देता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़्फ़ारिन असीम, और अल्लाह नहीं पसंद करता किसी भी नाशुक्रे और गुनाहगार को। सूदखोर हमेशा उसका दिल कुफर पर मबनी, हमेशा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने उस पर कितने इनाम किए हैं। अल्लाह जल्ला जलालहू ने उसूल ये रखा है बंदों के लिए, व अहसन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, अल्लाह ये कहते हैं जैसे अल्लाह ने तेरे ऊपर एहसान किया तू भी दूसरों के साथ वैसे ही एहसान कर। व अहसन कमा अहसन अल्लाहु इलैक। जबकि इसके मुकाबले में जो सूदखोर है वो क्या करता है, उसको सिर्फ अपना पैसा अजीज़ है, अपना माल अजीज़ है, दूसरों के ऊपर जुल्म करता है। तो गोया कि वो ना कदरी करता है ना शुक्री करता है जो अल्लाह ने उसके ऊपर इनाम किया है। अल्लाह ने उसको दिया था, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने उसके ऊपर फराकी की, तो उसको चाहिए कि वो दूसरों के लिए सहूलत पैदा करे, दूसरों के लिए फराकी का मामला करे। जबकि वो इसकी ना कदरी करता है जो अल्लाह ने उस पर इनाम किया, और उसका दिल ना शुक्रा होता है। और असीम वो गुनहगार भी है, यानी उसके कौल और फेल
دونوں جو ہیں وہ گناہوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی سے معاملہ کرے گا جھگڑا کرے گا، آپ کو ایک ریال ایک پیسہ جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے سود خور تیار نہیں ہوتا ہے، اور بڑھانے کے لیے جو ہے وہ دوسروں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے اور بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ایسے کسی شخص سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کو یہ لوگ ناپسند ہیں جو ایسا معاملہ کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں، جو لوگوں کے مال باطل طریقے سے ہڑپ کریں، جو لوگوں کے اموال کو کسی ناجائز طریقے سے جو ہے وہ ہتھیانے کی کوشش کریں، پسند نہیں فرماتے۔ اور اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، واقاموا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو، وآتوا الزکاۃ، انہوں نے زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ آگے دیکھیں گے اس رکوع میں تقریباً اللہ نے ایمان اور ناقدری، ناشکری اور کفر کو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بیان کیا تاکہ معاملہ کھل کر واضح ہو جائے۔ جو اللہ کے پسندیدہ کیا کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے مبغوض ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ تو سود خور اللہ کا غضب ہے ان لوگوں پر جو سود خوری کا معاملہ کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایمان اور عمل صالح یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کا اللہ کے ہاں اجر ہے۔ اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کی جو باتیں اللہ حکم دیتا ہے اس کو قبول کرے، اور جس سے اللہ روکتا ہے اس سے رک جائے۔ تو ایمان ہی اصل یہ چیز ہے جو انسان کو ایسی غلاظتوں سے جو ہے وہ دور کر سکتی ہے، اور پھر ایمان ہی کی وجہ سے انسان عمل صالح کے اندر ہر خیر کا کام آ جاتا ہے۔ یعنی یہ جو صدقات، نفقات اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور دوسروں کے لیے سہولت کا معاملہ ہے، وہ عمل صالح ہے سارے کا سارا۔ تو عمل صالح کرتا ہے ایمان لانے کے بعد، اور پھر نماز اور زکوٰۃ، یہ جیسے ہم پہلے بھی پچھلی بھی آیات میں پڑھائے ہیں، سارے انبیاء کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنیاد سے لے کر آخر تک جو فرض رہی ہے وہ نماز اور زکوٰۃ ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں۔ تو اب اللہ ذوالجلال والاکرام کا بندہ حقیقت میں وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو انتہائی حقیر سمجھتے ہوئے اپنی پیشانی جو ہے وہ رب کے حضور جھکا دیتا ہے، اور اپنے مال میں دوسروں کا حق تسلیم کرتا ہے، دیتا ہے، اس کو نکالتا ہے زکوٰۃ کی صورت میں۔ اللہ کہتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے بندے ہیں جو ایمان لانے کے بعد دوسروں کی خیر خواہی میں جتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو بظاہر اپنے قول سے کتنے بھی مناسب اور اچھے لگ رہے ہوں، اگر سود کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ کے مبغوض ہیں، اللہ کا ان پر غضب ہے، اور پیچھے ہم پڑھے ہیں کہ ان کے لیے ابداً اور ہمیشہ جہنم کی وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سے اکرام حقیقی معنوں میں اپنے اموال کو پاک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کی تطہیر فرما دے، اللہ ہمارے ایمان کی اصلاح فرما دے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو جب تک رکھے، اللہ سود سے محفوظ رکھے۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔